O karon din niya sa USA, unahan sa Agdao, Davao City. Gibisita na ako kining ako ang amiga. Human nakiglalis ko kung unsa jud ning ako ang giluto. Putsero ba ni o sinabaway. Istoryahan ako sila nga moagri na lang kung unsa ako ang gipang-ingon aron dili na ako sila mahiluay. Tungod kay nga ako ang kaliwat manghiluay, wala sila'y salig sa ako Ipatilawan nilag una sa ako ang giluto bago sila ni kaon. Basta Domingo gani magtapok-tapok na mi sa ako ang pamilya. Pero kay nagkagubot man mi sa ako ang pamilya kay mangayo silang kwarta di man kumuhatag maong nagpalayo sila nako nga ako ang kabanding karon kining ako ang mga barkada na lang nga mga plastic. Maayo ra na sila sa imuhang atubangan pero pagtalikod nimo ikaw na istoryahan. Sud sa 20 ka tuig namong panagbarkada nagkaanaray na mi sa mo ang batasan. Paunhanay na lang migdaot inig talikod namo. Ang nakalala pa jud ning amo ang grupo kay kung kinsay wala diha mao idauto na mo og tamay. Chismisan na mo og taman human kataway. Bisan pa mang nakabalumi nga pare-pareha ramig maot nga binuhatan sa kinabuhi. Dauton gyapon namong usag-usab kung wala diha sa tapo. Pero dili ko ingon ana nga klase nga pagkatao kay kung unsay dili nako gusto iprangka nako. Sama ni ini nga kulang og talong nga amo ang giluto nangawat mi dinhi sa silingan. Dili mi mahadlok mapreso kay kining ako ang barkada kabit man ni sa Colonel. Official nga mga pulis ang iyahang mga kabit aron na do na siya protection. Daghan mangug kaayog sideline ning bayhana ni. Nagapalasto ning bayhana ni human nagapamaligya og yuta nga dili iyaha. Maong kailangan jud nila og protection. Sa amo ang circle of friends ako ray tarong sa amoa. Ako ray royal sa amo ang barkada ako'y faithful. Kay bisag walay trabaho si Berto, wala jud in taon ko nangabit. Utin nga gahi ray gisaligan sa kuang bana, walay trabaho, walay grado. Maong og asa ko tuwa jud na siya kay hasa man niyang ibuga sa kuha. Kinsa ba dili maibuga nang grabe man ako vacuum sa iyang itlog bisag wala na siya pulos. Kung gipili ninyo pakaslan ang inyong bana bisag walay pulos katungdanan jud ninyo asawa nga vacuum mo nang iyang itlog. Kay laing kaayo sa pananaw sa mga katawhan nga wala na gani pulos ang imong bana nangabit pa kay ikaw dili ka mukaon og itlog. Sa magtapok-tapok na mga barkada dili jud mi ganahan magdala-dala og laki. Kay mga kauban man ako sa pagpamurikat ning akong barkada sa una ganahan jud na sila nga lahi na pud nga laki ang ilahang makit-an. Wala namang ko'y laki nga ikabugaw sa ilaha ana ko kita-kita na lang. Magluto-luto lang ta magcheka-cheka istoryahan nato ang kinabuhi sa uban. Lahi ra jud ning 40 plus na ang ato ang edad kung magtapok-tapok ta sa ato ang barkada kay puro kaugmaon na ang ato ang istoryahan. Pero kami baliktad man hangtod karon kinabuhi gyapon sa uban ang amo ang istoryahan without knowing nga mas lala pa ang ilang ipang istorya bahin sa amo aside. Ingonana jud nang kinabuhi dapat makauna ka. Tinuod ni ana niadto ko dinhi sa balay sa kuang barkada aron makibalita makichismis bahin sa ihang kinabuhi. Kay nakabalita lagi ko nga ni arang-arang ang ihang kinabuhi kaysa ako Kabalo ang tanan sa kuang batasan nga dili jud ko gusto malabwan. Unsay naa sa ilaha dapat naapod sa ako Pero ang tinuod ni ana niadto ko dinhi sa ilaha aron malibre kog pamahaw paniudto pa ni hapon. Si Berto pag human og paniudto ni uli na lang gani sa balay kay namaligya pa man ni sa ihang lusyon. Ini ganahan si Berto magbarkada-barkada gusto niya business permit. Bisag ingon ani ra ning dagway ni Berto wala na siya gahunahon nagbilat puro kwarta ang iyang nasuot. Sa mga wala kasuway sa produkto ni Berto nga lotion panuway mo. SPF 70 kining lotion ni Berto na niacinamide, alpha-arbutin ug glutathione. Ambal pagyud ni sa uga kaayog mga pani. Labi nagperting ugaha sa imong panit kay bisag kinsa rega upa sa imuha. Hala suway na.